Rade manang ko bayoy inda, rade marzina inda, matinggal sembayangnya inda be, mapuaso ya madung. Tai dia hati-hatinya. Aku barang kuda bona malim na sa motoronnya. Inap sulawa mahmai. Tai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang tua nami, ayah umat nami sudah hadir, alhamdulillah berkesempatan. Suni saudara dan saudari majelis pengajian tahun diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat-sehat kita, panjang umur, dengan Allah diita keampunan, keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terlupakan na lewat kita mengaji tentang tauhid sifat wujud. Kita lanjutkan doa fikih tentang solat sunnah. Oke, ini kita mengaji dot ayah hasrin. Diari nasadarion kembali kita melanjutkan kitab tasawuf Minhajul Abidin tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab. Maita baca di arina lewat kaifa akbilu alal ibadah wa ana musirrun alal maksiyah. Bagaimanakah aku melaksanakan ibadah, berhadap memulai untuk beribadah, wa ana musirrun alal maksiyah, padahal aku tetap terus menerus bermaksiat. Sendia mai target beribadah tu Allah, tapi maksiat tidak bisa dihentikan. Marubat jalan terus, taimar pantang ngarah. Dia mentong rasihat-sihat itu. Wa yutahhiruni mutalattakhum biha, berlumuran dengan maksiat. Maksiat ni papangan, maksiat ni mata, lain dupe maksiat na tersembunyi di dalam hati berupa riya, ujub, hasad, iri, tualak, benci, marah, marsalutap. Imasidokon Imam Al-Ghazali mutalattakhun marsalutap maksiati. Indaum maksiat ni papangan sajo, indaum sada sajo, ngun papangani lima, ngun ati-ati pitu, marsalutap. Jadi songun dia do maita naget meramal ibadahon, nagurgar sajo do. Maka payajibu alayya on manaita renung koni dikajin tadi sebulan na lewat, maka wajiblah atasku di dalam renungan tahun awalan an atuba ilaih, aku mesti bertaubat. Tapi on muncul di halak-halak naget ra beribadah. Dialah ala anak adong mas semangat ibadah nia, semangat nia mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan memulai perjalanannya dengan taubat. Berarti saya harus bertaubat. Aso indara salolot naon harana perwangku untuk beribadah, tapi aku terus bermaksiat. Berarti indah maksimal. Maka aku harus menghentikan akan maksiatku dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
imai anso indah deges amal ibadahi sumalosok suborat susulit sususah. Orang-orang tuangku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, fayajibu alayya awalan an atuba ilaih. Pertama yang harus dilakukan adalah bertaubat kepada Allah. Liyaghfira li dzunubi, siampuni Allah dosa-dosangki. Wa yukhallisani min asriha, supaya aku terlepas bersih daripada segala kekejian-kekejian dosa. Wa yutahhirani min aqdzariha, supaya Allah membersihkan aku dari kotoran-kotorannya. Fa asluha lil khidmati wa bisatil qurbah. Maka setelah ita bersih maias mayantak nasupadei madung mulai berjalan, maka aku pun akan mulai untuk memperbaiki khidmatku dan berangkat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman ita kaji ditolupoken na lewat isena perwania git donok tu Tuhan, nikmat beribadah, semangat berzikir kepada Allah, maka na pertama dilakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ison matong kinai dari segi taubat ma nangkan menjadi sortiran ni Allah tuita kan di akhirat tong kinai isortir don ira-ira manggis jia dona super jia na BS adong tong manggison mamenek melabuseng dope supingna martambang alaku adong tong godang do manggisi tei margota isortir sangajian alaku sian dalan jia ma Allah mensortir manusia itong kinnai. Maka di antara hita sudena masuk sarugo, sude umat manusia na masuk sarugoi adalah naunjung do maksiati ngantung adong nasu maksiat, kecuali yang dijaga oleh Allah para nabi-nabi, rasul-rasul alain tong ipelihara Allah kalai. Ti anggoita on namarwanun bo alah tayon macalon sarugoi namarwanun macalon sarugoi sendia ma sumasuk sarugo ipili ituhan mon ning Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sian dalan dia ma Allah mamilina sumasuk nangudai tu rahmatne tu sarugoniai iparpilian masangai si ahli maksiaton naratubat tu sia. Dari ahli-ahli maksiat nomor wanon hita nabahat dosa-dosa naon ipilih Allah isi naunjung tangis to ngaborngin isi naunjung bahat istighfarna isi na mangantak perbuatan niya na joloi isi nadung benci iya mua iya tu maksiati iubah iya diri niya rado manom betubat kalaki di umur 60 tahun 61 tahun meninggal maya setahun maya iya natubati itu Tuhan, tapi sekalipun 1 tahun anggot rahmat ni Allah indah mempengaruhi anggot rahmat ni Allah na satahun ipe yang mengabdi tu Allah, bisa jadi Allah akan memasukkan dia ke dalam sorga asalkan ratubat. Nah ita kaji tukang sihir Fir'aun tengah dong ibadah ni ngana dongi sumbayang ni indah nadongi puaso ni, tapi hanya dengan keimanan menyogot naik na mga laon Musa dope arian naik na mga sihir dope potang-potang naik meriman ma saro-saro jitana habis meriman naik cincang ni Fir'aun ma igotapan tangan naik dot pat naik ibunuh ia ilen Tuhan tua tete ni alai keimanan itembak Tuhan idayahi inda margorak sotik pe padahal tidak pernah ibadah ima anggora tubat Ahmad wahna lai Rabbana afrigh alaina sabara waktu isiksa Fir'aun sayna kuat na imani tahan
Ahmad wahni ala itu Allah, Rabbana afriq alaina sabara. Oh Tuhan, limpahkan matuami kesabaran. Bope songon ancit sabarkan kami. Maka di dalam kitab Sirajut Talibin dijelaskan faja'alahumullahu ru'usas syuhada'i fil jannah. Allah jadikanlah mereka menjadi pemimpin orang mati syahid di dalam surga. Maka tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Betul dong, Mas? Tidak dong kata terlambat. Tidak ada putus asa dalam dosa. Bope iligin ko masa lalumu penuh dengan kotoran, penuh dohot maksiat, penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi bagi Allah di akhir hayat mimpi hotubat di waktu gorgorohi anggotubat ko diterima Allah. Jadi naon keterangan naon doon penghibur tuita pecinta dosaon sonang ruanta. Jadi sendia masura au mar ibadah sementara au na terus bermaksiat ngadong na lain kecuali ahama fayajibu alayya awalan an atuba ilaih untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayahtaju la mahalata ila qat'iha, maka mau tidak mau, rela tidak rela, radot nasura, mau tidak mau, fayahtaju la mahalata ila qat'iha, maka mau tidak mau pada purwan tanaget melaksanakan ibadah dengan baik, mestilah kita melewati tubaton. Angkon na yan tak do maksiati imaya. Anong do pelala amo na sutarantak. Angkon na yan tak do. Angkon na yan tak do. Tengah tarantak. Angkon na yan tak do. La Buddha. Mesti angkon dihention. Liyasila ila mahwal maksud, supaya sampai kepada tempat tujuan yang sebenarnya. Fayakhudha fi dzalika bi iqamati taubati bi huquqiha wa syara'itiha, maka perlahan-lahan palan-palan mengalaksanakan syaratnya dengan hak-haknya supaya kita bisa melewati hal yang begitu rumit, yang begitu sulit. Ira-ira sopona buruk itu 4 nasada bocor mun nasada itareon nasada marobu sengun nasada ipapit-pit mata niba binege ngun suping niba itu 4 suping niba rogun papangan niba yan tak margabus ro fitnah yan tak fitnah ro mangkobari yan tak mangkobari ro buseng menyindir-nyindir habis menyindir-nyindir mungkap buseng menyinggung-nyinggung. Habis na menyinggung-nyinggung indah dong kata-kata ujung-ujung na ipajengi ya babanya. Napa ya antakon? Nabahat lubangna. Nabahat lubangna. Yang tak mun zohir, ndaraman angkobe, ndaraman dopak be, indah dong marah, rongun batin. Yela ria roh hasad. Yela hasad roh buseng sombong. Yela sombong roh buseng na lain. Mor pupu menyerang. Iserang kalai ita berbagai macam maksiat di bagasan ni dirinta. Maka sendia do majalanna fayakhudha fi dzalik bi iqamati taubati bi huquqiha, palan-palan ita arana ita makhluk na lomah do ita. Inda songon nabi-nabi ita udai jago Allah taala yandangan te. Marusaho ita mangandangna, marusaho ita mambendungna. Udah bona pangeceta na udah bahatan dosang kungun baba ulang ko seru margaul. Tak ko mangecek ko saru-sadoho. Batasi ima sidokon Imam Al-Ghazali bianingi al-uzlah, ataupun paling tidak disuruh diita palahita get taubat tu Allah Subhanahu wa taala menyendiri di bagasan di bagastai nggak bisa jago berusaha minta tolong tu Allah Subhanahu wa taala. Nei serang saja do itau numa iserang adong buseng do petentara na ro buseng do pesetan
Robuseng do pe nafsu. Takaji tong kinnai sanga aha. Ayyaqta'aha falamma an hasalat lahu taubah as-sadiqah wa faraga min hadhihi al-aqabah hanna ila al-ibadah. Falamma dung hasil taubati madung rai tamandau diri sian maksiat mater pelihara ita sian na dilarang ni Allah subhanahu wa ta'ala menghadapi tantangan-tantanganon, bersemangatlah dia beramal ibadah. Roma semangat meramal ibadah, liyakhudha fiha panadhara fiha haulahu awaiqa. Masalah tantangan dari luar, masalah hita bermaksiat, nda berana udai maksiat, mai padawiya sian maksiat nia panganon nia pe mai padegesia, ucapan nia pe mai jago iya, sembayang nia pe ma muloi main da tinggal be, puasa pe inda tinggal be, muloi mamar ibadah kita robuseng matantangan nana lain. Kullu wa'idin minha ya'uquhu amma qasada minal ibadah bidurbin minal awa' minat ta'wik. Robuseng ma namang halangi ho meramal ibadah. Adong buseng ma namang halangi ita untuk beribadah kepada Allah. Buseng madung indah maksiat kita be marai ta meribadah. Yang pertama ad-dunya. Robuseng ma penghalang na dunia. Ahame kebutuhan na menghalangi ita kepentingan dunia. Robuseng make sibukan, robuseng make kesibukan matubat nda maksiat be, robuseng make sibukan dunia. Ado arti ni ad dunia, ado nedo konumak dunia ngunjia do kata-kata dunia nedo kon dunia dana ya danu dunuan. Bala itabain tu bahasa Arabna duniai dana ia danu dunuwan. Di artina dekat dana. Pala Aqsa jauh. Imasodong Masjidil Aqsa, masjid yang jauh. Min aqsal Madinah, di ujung kota. Aqsal lisan, di ujung lidah. Pala dana adana dunia artina dekat. Pardalanan na donok. Pala donok pardalani nga saudara-saudari ba. Bo masampelangan ieu teh. Bele-bele marsianyang sianyang majia may taon masampe ete ni. Bo. Masampe ni amadung aso ben na donoki. Ima sunna jojotan ko tarsonggot bo. Mamaninggal sianu bo. Mama tobang tong kindo ima perjalanan na dono kitile uma. Perjalanan yang dekat. Ngana daw perjalanan ni donok ima sidokon dunia. Di artina dekat. Donok onom puluh tupitu puluh. Perjalanan yang jauh adalah akhirat. Ngadong batasnya be. Anggo dunia on donok. Nda jabat dia pena tujia masampe. Nda dia pena tujia matolap. Bele-bele mantata-tata, bele-bele marsianyang-sianyang imotori, bele-bele mangecete tiba mangaligin-ligin kiri kanan masampe. Aso sena donokna. Tujia langa tu gunung tua. Ngape dapot na diroa mama ninggal. Ngape terbangun tano make. Ngape magodang daganak mama ninggal. Ngape dapot sude masa lose. Kan seni maya. Deba ngape magodang anak nia mama ninggal ia. Deba ngape tobang ia masa lose. Asok dana perjalanan dekat imasubenia dunia dana donok. Nono tu gunung tua. Ada pe arti ni dana rendah, itoru mutu na rendah. Na terakhir arti ni dunia hina. Innamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Permain-mainan dan yang melalaikan. Hanya itu dunia. Jadi biasanya anggo main marsianyang sianyang ngatara sewaktu ima menjelang hari kiamaton udah ben bahat na permain-mainan ngatara so masadari.
Bele-bele TV iya pala menonton TV iya masa kotu. Na jolo dompak menek-menek umai na lolotan sa bulan-bulan Ramadan. Betul dong, Ma? Nonton adong karejo. Ngarong tontononmu. Sa sadari lolot. Anggo sanari ngape jia na tujia bo majam 10. Bele-bele markareta-kareta nang udah irut KKI makotu. Bele-bele sibuk ko makot wasar. So harana dia permainan. Dagana kipengata raso iya sasadari maabis dalam permainan. Jadi dunia hanyalah permainan. Maka ulang dari kita dipermainkan dunia, lale dengan dunia. Stop permainan dunia, fokus untuk akhirat. So perjalanan dekat ngana lolot. Om bunabahatan meson nagit donok-donok widaw numaon. Marsianyang sianyang benam manguluan olo. Tatap na markia ni ngana dong. Imana pertama dunia. Sendia langat duniaon idokon Allah Subhanahu wa taala di bagasan ni Al-Qur'an wadrib lahum matalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' ibad perbandingan dia lai kehidupan ni duniaon kama in seperti air anzalnahu minas sama' na ami turunkan sian langit fakhtalata bihi nabatul ardi maka dia menyuburkan tanah adong diginjang ni duniaon tumbuh-tumbuhan di sekitar tahun subur harana raudan sian langit. Perumpamaan kehidupan ni dunia songon namar kobun ibain ko kobun mulapang luas bahat suan-suananna isiram air hujani pa asbaha ashiman ngasaja leleng koring buseng malos magodang layu matobang mapisangi habis mabulung gadungi habis masude suan-suanani margonti buseng mapusukna tasruh urriya dia dikeringkan diterbangkan oleh angin habis terbang ibain angin maja suan-suanan munalewatian madung habis margonti bulung na lain wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira Allah atas segala sesuatu maha kuasa dan maha sanggup. So ngani maya kehidupan di duniaon pala bungo tongkin maya degesnai layu abis pala gogo tongkin maya gogonai melemah pala kuat tongkin maya kuat nai abis songon dia suan-suanan na adong itawo idaon subur tapi akhir-akhir nabi yauma layu abis matoba menjadi tanah mamulak. So ini maya marputar terus idokon Allah di bagasan ni Al-Qur'an. Jadi ahama namang halangi ita buseng maramal ibadah keinginan ni dunia nasu bisa dibendung kesibukan tamang jalaki dunia on anggo indai bendung on buseng matantangan mutu diri mutu ate-atemu bahat pornirwamu pala bahat pornirwan ta bahat target-target ta di dalam kehidupan tahun sibuk buseng ma ati-aten tai pala sibuk ati-aten ta bela buseng ma ketenangan di dalam beramal ibadah inda maksiat tai bahat melale ima sutubat mi dua matubat mi na pertama tubat sian dosa na padua na udah tubat sian lale rado sa saborngin wa imodom inda mardosa nyentong mardosa modom ta inda maribadah lale sibuk tapi indah saja ibadahna bahat keinginan Masyidokon Nabi entai taulaki mulak syarful mu'min fi qiyami lailihi kemuliaan ni sada-sada halakna mukmini ligin qiyamul lail nai kalau por dorwa mu manilai ho mendeteksi ho ma ayah sanga ontat nijia doho ligin maparngotmu kan itu may biasa ita kajion syarful mu'min fi qiyami lailihi kemuliaan ni sada-sada halaki ligin makyamul lail mi sian parngot mi mailigin salah satu kemuliaan muning nabinta
sangat senang doho kehidupan dunia mudut asurmi kenikmatan tidurmu sangat dengan Allah Subhanahu wa taala. Anggo duhan tong angkengana modem koy be. Anggo ko balia antong atene simkinan mah. Ti anggo markurban antongan ate alak narami. Haji ipabuat alak sa kampung, umroh sa tengah kampung. Umar sadokah te lobi jo. Tahi anggo qiyamul laili homa yadut Tuhan. Homa yadut Allah taala. Isi mailigin kemuliaanmu sangajam piga dongotmu untuk ibadah kepada Allah. Anong dintong manombo copat ngot ke ngamar ibadah mar balik-balik isi sampai subuh. Wa istiqna'uhu wa izzuhu kemuliaannya al isti'na'anin nas. Kemuliaan manusia adalah terpada di dalam hidup. Pada oniana disiai maka itulah ketinggian dan kemuliaannya. Jadi orang-orang tua nami yang dimuliakan Allah iman dunia, berhati-hatilah dengan dunia. Berhati-hati. Bawa penai buat mujo duniai tapi bersandar untuk negeri akhirat. Mudah-mudahan ulang istidirat iman biar koni ulang istidirat arana idokon nabinta di dalam riwayat Imam Ahmad idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya pala ilan Tuhan matu sada-sada halaki duniai dapat kogiot mu duniaon parleh ini Tuhan jawon jo on depe Tuhan ku na ya Allah on depe jaw sonang ko na mangoluon ngadong ilala haurang nabe idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya pada ilen Tuhan maka cukupan di manusia tentang dunia kayoho ima ata kasarna tileu mah bolak hartom sonang ko idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asih padahal dia maksiat kepada Allah. Ilan Tuhan di dunia cukup ia kebutuhanmu padahal kau maksiat kepada Allah. Narado homang kadajoon na haram. Bahat hartonia tapi dia tidak sholat. Tinggi jabatan nia tapi korupsi ia. Bahat epeng nia tapi foto-foto nia. Gok hartonia tai indah saja ibadah niya. Anggo soal dunia ulang cerita entusia. Pada ida homa atau homo salah satu ala anailen ni Tuhan dunia jo. Tapi kau sering maksiat kepada Allah. Ala masihi ma yuhibbu ma yuhibbu fa inna ma huwa istidrat. Sungguh itu adalah istidrat. Ada istidrat ilahan Tuhan tu sada-sada halaki kesenangan dunia an selupa yaitu Allah. Na lupa do yaitu Tuhan, tapi mur ilahan Tuhan tu sia. Mur ipadao yaitu Tuhan, mur madeges rasokinia. Itu adalah istidrat. Masu adong sada satu doahna pala ia mal konon insyaallah indai ben Tuhan tu iba nikmat niai pada iba sian Allah. Ibnu abiarani bo. Allah, ilenia sajo sehat jo lupa diri. Anak borui ilen Tuhan disia orang sehat, maka dia mengingat Allah. Indah dong jo ujian aman lalahu anak boruan gok ujianna. Jadi orang-orang tua nami yang dimuliakan Allah, adong doahna sulang iben Tuhan nikmaton ngamarimbar sanga aha pada dirinta sian Allah. Manulis buseng mon betil. Allahumma la taj'alna ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alna ya arhamar rahimin minal mustadrajin bi ni'matika ya dal fadli wal imtinan. Imena sotiki ison may parabis di waktu inon. Allahumma la taj'alna oh Tuhan ulang mabayalen tuami minal mustadarojin sian ala annaman dapat istidrat minal mustadarojin bi ni'matika dengan nikmat mi
Ya zal fadli wal imtinan. Narabe. Allahumma la taj'alna ya arhamar rahimin. Oh Tuhan, pulang mabain kami minal mustadarojin sian alak na mandapot istidirat. Bahasa Mandailing nai masuni baen. Minal mustadarojina binikmatika dengan nikmatmu. Minal mustadarojina binikmatika ya dzal fadli wal imtinan. Wahai Allah yang memberikan karunia dan nikmat. Hodo namalen karuniai, hodo Tuhanku nama alen nikmati, ulang bain nikmat mitu au istidirot. Nang kon titip kon tuau anggona pada wau dosian ko. Ndarabe. Alah. Palaida amu alaki najahat. Indara mar ibadah nalali do Tuhan na sombong do tai pupuilen Tuhan nikmati digis sajora soki tai nasurado ya padonok diri dia tu Allah mursibu ia di ayam-ayam nailin ni Tuhani yakinkan itu adalah istidirat tai pala narado ho padonok dirimu tu Allah mendoah ko salah satu daripada karunia Allah tuho aso harana ilen pejo ayam-ayam anggona ahli ibadah doho insyaallah ngana terpengaruh ko itileu mah Allah ima Sayyidina Utsman pekayo de ngarong naum kayo di panyabunganon sian Sayyidina Utsman ia mana kayona tai ia ahli ibadah nda istidirat do murbadono kiatu Allah. Jadi namang halangi ita pertama ramar ibadah adalah dunia kesibukan tingginjang di dunia. Tsumma tala Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda membaca ayat falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu aghadnahum ba'tatan fa idza hum mublisun. Baru baca Nabi ma ayat bianing ya falamma nasu ma dzukkiru bihi manakala nasu mereka lupa akan mengingat kami mazukkiru bi anai diingat kon tualai malupa alai darabi alai marsyukur maamileen dunia itu alai masibuk kalai dot dunia ni alai mangkojar dunia ni alai lupa ya mar ibadah Tuhan fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum ba'tatan fa idza hum mublisun. Roma kesimpulanna balosan ni Allah dengan tiba-tiba. Jadi orang-orang tuangku na dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita bertaubat rama mar ibadah kesibukanon buseng mana manghalangina. Napa dua na ahabuseng mana menghalangi ita wal khalqu lingkungan makhluk. Pardongan-donganan, mangecet-ecet, pergaulan. Bahat buseng mawaktunta di dalam pergaulan bahkan kadang-kadang ngadong manfaatna. Habis waktu harani makhluk kiri kanan lupa beribadah kepada Allah. Padahal sudai nangkan ita tinggalkan. Sehingga kadang-kadang raita menunda-nunda beramal ibadah. Raita menunda-nunda tubat. Pala semakin jauh perjalananmu di dalam menunda-nunda tubat dan beribadah kepada Allah, akan semakin sulitlah engkau kembali kepada Allah. Pala murmadawi bamardalan murma sulit di bagian mulaki Allah. Madaw may bantong mulaki. Allah. Pala murmadawi bamardalan murmadawi ba mulaki. Ada ni ima ad sahita betul-betul menjaga diri. Ima suna perluan diami. Ima suna perluan sip ulang bahat keinginan. Na terakhir na berikutnya wasyaiton robuseng masetan. Robuseng masetan. Na terakhir wan nafsu robuseng manapsu. Jadi piga mana menghalangi homar ibadah pertama duniamu
paduana keluargamu, donganmu, lingkunganmu, napatoluna setanmu, napaopatna nafsumu. Naopaton babiatna namar ibadahi. Ahama duniamu, sabamu, kobunmu, perjagalanmu. Napaduana anakmu, borumu, donganmu, keluargamu. Imana mambain ko anggo inda terkendali. Habis waktumu dia lain. Napatoluna syaiton. Napatoluna adalah syaiton. Adu artini setan. Bo setan manimu. Adu artini setan. Mundia do kalimat setanon. Sian satona. Artini setan udah satona. Adu artini satona. Terbakar. Salah satu ulama mandokonna artini satonai adalah jauh. Ada nadawi sian rahmat Allah. Ipadawi ya hosian Allah. Ima setani. Ima sidokon syaitonun. Ada syaitonun satona. Ada artini satona dao. Nadawan sian rahmat ni Allah. Ipadawi ya ita ansodawi ta sian Allah. Ima sibainya syaitonun. Napaduana terbakar arana ia diciptaon dari api. Ima siyobani aita tongkinnai anggo inda maloy ta mengendalionna sona tutung ko. Ima sudosai itutung di dunia ondo tutung. Ama panutung na di dunia ondo dosa-dosami narun nadam apiaha api penyesalan. Arana manutung dosami dua mayauma. Pertama api penyesalan, paduana api jahannam. Dia dogiotmu. Palangai tutung koi dunia on, hoi tutung akhirat. Ho do manutung dosami sanga hoi tutung. Ho do manutung na sanga hoi tutung. Ho masuni manutung na. Aha panutung na naron nadam api penyesalan. Aso dokoni api penyesalan harana api ida bo palamilas inda tenangi oloma. Palamilasan tenang de. Indah. Makana alak namanya salinga tenangi. Aso ngatenangia harana ida-idaan ya maro di hati-hati nia bayangan-bayangan. Ya Allah, biar mau tongkin nayon Roma susah. Anggo isusah dosa miho may takaji na jolo palamuloy may susah dosa miho namangolo may tubat mi kanido adi namangolo may anggo ingot ko dosa mi inda pe susah ko ibayan na inda pe namangolo tubat mi pala ingot tiya dosa niya ya Allah dosang kina inda ingot tiya ngadong biar niya tu dosa niya nabahati ngape nabana tubat mi angkon jijik kodohot cemas terhadap dosamu itulah ruhnya taubat. Apa ruhnya taubat? Ruh taubat itu penyesalan. Manyosal susah ko, roma gelisah ko, paida ida nasib mutong kinai. Melama konsentrasimu kenikmatan dunia memikirkan perjalanan mon. Natubat mahoda boinangi. Teu ngapira songoni ngapirai. Ai ma. Masyarakat Nabi ya Abu Zar ta'awaz billah min syayatin. Hei Abu Zar, merlindung kau tu Allah daripada syaitan. Merlindung kau tu Allah daripada syaitan. Syayatinil insi wal jinni, baik setan manusia dan setan jin. Adong dulang ya Rasulullah setan manusia. Adong Allah. Adong do baik setan manusia ning Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang tuangku yang dimuliakan Allah, jadi nomor amal ibadahon kita dunia kendalikan, makhluk jo kendalion, syaitan kendalion, nafsu kendalion. Tongkin naik secara penjebaran secara lebih lanjut akan ditorangkan tentang dunia, tentang syaitan secara panjang lebar di kita pun on memulai nado peta. Fahtajula mahalata ila dab'i hadhil awaik. Mau tidak mau maka membutuhkanlah kita untuk menolak akan awaik ini. Ada rintangan naonan dan untuk menghalanginya. Wa illa anggongai inang ikendalion ko naupaton, ndetendalion ko setan, indekendalion ko nafsumu, ndeta kendalion nafsuntai. Ada nantong didirinta dong nafsu ammaratum bisu, na mangajak tu najahat sajo. Na mangajak tu dia, mengajak tu najahat sajo.
Adong aktung di bagasan ni dirimu mai takaji nafsu lawamah. Ada nafsu lawamah mamalim tai sasakali jatuh dopetu nasupade. Marah sembayang te sasakali rado pe mangkarejoon nasupade. Nafsu lawamah mai. Maraya mangkarejoon na denggani jatuh dope ya tu maksiat. Namalim doya tai roria nafsu lawamah dope. Tai paling tidak nga mengganggu hotualak bete. Rade manangko bayoi indah. Rade marzina indah. Matinggal sembayangnya indah be. Mapuaso iya madung. Tai dia hati-hatinya. Aku barang kuda guna malim na sa motoronnya. Nafsu lawamah mai. Tai paling tidak mayanggap kalak maho malimi betido. Nga mengganggu hotualak be. Ang nafsu ammaro hantong tena mengganggu saja hotualaki. Ima nafsu dawamah sebahagian ulama. Naringgas doho mengaji ilambung bagas ibagasmi. Tai manombo targogogogo ibenko subege naliwati. Narado ho sumbayang tahajud. Tai manombo nga saudara ko tagina mangece icarito-caritoon ko auda buang kang nga 10 rakaat ngana naon ulah lainnya ima nafsu lawamah dope. Hati-hati na marcarito. Hati-hati marcarito. Mara amal ibadah tai nga tarela dope riai. Nda tarela dope ujupi. Oro dope hasad di bagasan ni ate-ate niya. Ulang adong giut ni alak na malim siya niya. Nafsu mi nafsu lawamah may. Inda nafsu ammaroh bebe. Ada na nga naraho manangko be. Rado pe umai manangko. Inda be. Rado pe maninggal kon sumbayang. Inda be. Rado ho mencari tuon solawat mu 1000 saborngin. Ulang caritoon be arana ibadahi serei. Ulang caritoon seremu. Nang kon sipa tidak on tuho tongkin neru alak manginjam nga arwamu. Arana ibadahi sere. Nafsu lawam. Adong tong nafsu mulhimah. Ada nafsu mulhimah. Sendiri ciri khas ni nafsu mulhimah. Nadilen ni Allah ilham mamuloi ia merasakan semangat beribadah. Indah harani ria be. Mamuloi aha syuk rindu. Palaget Roma to ngaborngin ngot maya, palaget duha sonang marwania, get waktu sumbayang sonang marwania, get adong waktu pengajian bahagia maya, palaget Ramadan sonang maya, masyuk marindu. Romariati nia semangat malanjutkan wirid nia. Angko ngau karejoon indah sonang ruangku, inapsumul himahme, madung dapat ilham mesian Allah. Arana ilhami kan adong di ati-ati ni udai ilham. Adong was-was. Kan suni do kajinte. Pala ilhami bisikan ni malaikat metu ati-atemu. Pala was-wasi bisikan ni setan. Pala rona denggani tu ati-atemu bisikan ni malaikat mai. Allah. Sikan ni malaikat me. So kon tabait bandingan na jolo. Pas manampul pisang ia ulen de mabayana ron di kakak na sadunan bo mardua siat siom bunon marbagi ibantong bayan angkon jiba sude ningia ilham mai ta ilaw sikit mangalehen na rubuseng may waswas sa siat pedabon inday halangi iya hula na marsado kahi arana madung niat mo ikhlas. Tay romay di ati-atemu. Entong natobang may nasayang ditong kinaya sa jiya may habis iyay. Sasiat pening setan ini. Buat iya mabuto sasiat. So mau nawas-was ko. Palagid Roma waktu sumbayang Roma bisikani sumbayang ma. Rubuseng may was-was di ati-atemu. Tong kinay madabo. Na baru bahang dope. Was-wasi mai. Ang gunaron ke tu pengajian sipaul kulub pasudo urang kudohot kakak na onan adong tong kakak ni utasian taron nangudai misalnya sanga di pasar ro di dalam kunaron kakak i mangaji ilham mai ulen jolo bayasianon pinomat na mar 50 suadong parubat niya
Palala sikit mangalehen na rupana sa 10.000 sude. Romay waswasi itembakon iblis ibiseng matuati-atemu. Parubat pe sakali marsuntik 30 din. Niya malalu 30. Dey waswas. Ulang yang kan ko na nyaman sajo hoy nang manguluon. Bo peraho tay ihalang-halangi iya. Laos sikit mangaji Quran udai Roma dia tetemu angkun sajus. Ngadong karejong ku sangat tujia au. Ma opat lambar Roma ibilisi. Saya manarondo may lumpiti jolo abiti parjolo. Silungan na yan takia kaya mga lumpiti abit. Hebat mawaswasi. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Ay masumerlindung kita. Sian Allah subhanahu wa ta'ala adong ilham iman mulhimahi adai mailen Tuhan jo pertunjuk adai asyuk rindu tu kebaikani porwa muget berbaik nafsu mulhimah meh salulut naon nganaraya membaca Quran on maasi salulut naon nganara mangaji on maasi mulhimah ilahen Tuhan ilham melalui bisikan-bisikan ni malaikati baru nafsu mutmainnah ada nafsu mutmainnahi nafsu yang tenang sendia metandona ala kina mendapatkan nafsu mutmainnah zuq merasakan manis dalam ibadah manis ngatarantak be matabo ngatarantak be imutmainnah matenang jadi matenangmu beribadah idojo ketenangani ima sungadong na manenangkon jo duniaon kecuali di dalam solatmu inda dong jo na manenangkon di ginjang ni duniaon kecuali dalam ibadahmu maka obatmu adalah zikirmu ubatmu adalah sajadahmu ubatmu adalah Quranmu aso mutmainnah jabat iben Tuhan ko sonang dohotia berarti imanai pioni Tuhani romaho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah nafsu na tenang jiwa na bahagia ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i mulak maho romaho aso harana majok ruani Allah Ta'ala paidaidaho job de ruamu tu parmen mi mulak ari rayo on angguna sujub ruamu paidaidaya mulak mamumain ni raho mandokoni olo amput na sumulak dami ngamong ini Teanggo job marwamu paidaida borumi paidaida parmainmi paidaida anakmi mulak doh amang ari rayoon ulang ko amang nasumulak aso parwamu mulak borumi parwamu mulak anakmi arana na dengganan na akrapan.co tiap tongkin manelepon tiap tongkin mangkirim tiap tongkin inang mangkuling job parwamu Allah Ta'ala anggo jabat situ tuho di lambung nia dalam arti marzikir tu sia ipioya mahoy robaho hambungku saulehen jo ya ayyatuhan nafsul mutmainnah maka matinya idokon Nabi dalam kitab Tambihul Ghafilin songon dia ayat na mengalir di ditaruh songoni ma momona keluar ni ruh niai kentong na yundang do tile jat na yundang dabo na marsadio may baite olo jat mangundang mangaji hotu uma-umai tenggan-tenggan bain olo jabat mangundang date olo tako pala mangundang ko mangaji yasin sajo salo seme assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ben sonon mada artina madung mangaji yasin kita Allah Ta'ala do mada mambalosna mudah-mudahan langkah ni kaum namion sudah menjadi ibadah diamu ngada dong artina na terlehen kami hanya ungkapan terima kasih buti mada artina ondo penatar dokon kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus manjalang mahoke maalak soni sinilah na yundangi indah ba ulang jolo marmulakan kita adong do artina taik nangali na ipaborgo na ipamilas on pe itanikmati jolo so ni deh Allah Ta'ala ahli niya jo pala yundangi ho pala mamu tumainna masonang komar ibadah majob ruamu na qiyamul lail nang kinan bianing Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
Oton najopan ruang ku pede dah. Roh dia kau meridoi dan diridoi. Job ruangmu naget mulaki au pe job ruang ku manarimo ho. Jabat iridoi Tuhan ko buah hadu petile. Ai me aja lakoni job nirwanai. Job nirwani Allah Taala ipala job ruani milenia jauma. Pada khuli fi ibadi khomada hambongki. Iakui Tuhan ko hambonia. Pada madung iakui Tuhan hambonia. Wadakhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Hado perjolo jalaki na mangoluon ridoni Allah. Sendia sejop ruani Tuhan nangkon pikir kon sarugonai nalihenon majoi. Amben di sini sarugoni Tuhan yang anggo ngaben jo. Karena membuat manfaat Allah Taala tu ciptaannya. Jo mayai sarugoni ai tai syaratna donok kontusia imaya nasadai. Imam pala meramal ibadah kita usahaon mendapat ridho ni Allah Subhanahu wa taala. Maka pala roh duniai at-tajarrudu anid dunia laon ma dengan at-tajarrudu anid dunia membebaskan ikatan batin ni badoh dunia. Pala idaho bagasmi idaho kobun mi idaho anak mi idaho keluarga mi idaho hepeng mi idaho perjagalan mi bayangkon ma on tinggalan kon kudum sude tongkin nai ngadong obanon puison ningmu olo kan on do nawoban subhanallah 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 kan ido nayoban sulang cinta ho ampun no tinggal kon merincokot ambena do jawon ningmu subhanallah subhanallah ido obanoni nang kon terikat ko jabat tual hai olo tinggalon kon de sude at-tajarrudu anid dunia imas tauban tu akhirat itauban tu akhirat wat taparrudu anil khalqi bisa menghindar pengaruh di lingkungan niba wal muharabatil ma'as syaitan dan menghadapi syaitan wal qahri nafsu dan menghancurkan keinginan ni nafsunta an seulang terpengaruh kita suraita beribadah padonok dirinta tu Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang tuangku na dirahmati Allah, mudah-mudahan kajin tahun dilin Allah kaberkatan na di ita sasudena, not ita sude bisa mengendalion dirin tahun untuk beribadah. Kesimpulan na palaborat do ilalaho na maramal ibadahi ido samide inda tutmi'i inda akmi'i ade na borati hati-hatimi ima sudosai anggap godang ulang anggap minik dosamu ulang anggap ima sudokan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah perkataan ulama bianya wallah subhanah ja'ala mimma yu'aqibu bihil nas ala dzunub. Allah Subhanahu wa taala mengalin hukuman tu dosa ni baik na hukum do dabu ma inda di akhirat saja hukum ison pe hukum Tuhan ko ama hukuman mutu maksiat mi ama hukuman mutu dosa mi diginjang di duniaon. Pertama salbul huda icabut Allah pertunjuki ngapor wani Tuhan padonok kotusia icabut Tuhan sinaraani icabut Tuhan kenikmatani icabut Tuhan sian ati-atemi semangat beribadah na yukum mahoy yukum Allah Ta'ala manusiai arani dosaniai indara Allah Ta'ala membain kenikmatan di ati-ateni yang beramal ibadah ihalangi Tuhan indai-daya dalam naluasi sompit sude aso adana dosai maido mohop pala adong kom-kom tai na sumarnida mudah-mudahan kalai disembuhkan Allah tai menjadi perbandingan di hita ala-alak na sumarnidai nda bisa dabo mengendalion diri niai betul dong angkon nay tuntum ibain pe na sumarnida ita ibain pe mardalan di tanu lapangan na sompit de joy betul dong anggo golap sempit on pe tempaton bo pe lapang idaho anggo mate lampu golap terasa sempit tapi pala torang roma nuri marsinar man terbuka mahijab tersingkaplah cahaya dalam nigadui pe bolak dejo imang gue singkap Tuhan hati-hati kan suni dentong halo anggo singkap Tuhan hati-hati jadi anggona golap do hati-hati ngabahat na terkarejo oni pala na sumarni daya uma ibain yang mardalan sadarion mun panyabunganon sampai metu siabu pala amu sampai marang kutu sayur koy sok marnida arana ilehen jo
bisa melihat, bisa melangkah. Jadi yang gue jabat ibu tahun Tuhan hati-hati indai daya ya natobang. Indai daya ibadahi lalaiya asolale tidak banyak yang bisa ikarejo onia harana buta. Ima anggo ibu tahun Tuhan aso buta maksiat dicabut Tuhan hidayahi. Alakna susah adalah alak-alakna dong ias doi. Jadi pala masusah ko nga sumbayang ngape sumbayang sajo masusah ko nda daw terpodom daw ngape sumbayang udah hunya Allah dong sumbayang isa baru sinokte Allah tes biasa udah kon ulang ko painte sumbayang isa sumbayang tahajud ulang serwita bain soni do inda pernah sumbayang isa uma inda penarondo mai sutong opat sumomongotnya ulang bain ni Allah painte tong opat mabiar umati hujam tolu lalu sumbayang isa boti do arong damu dari sononon arong daw mainda ulang bain ni to ongkin nai mate hujam tolu ngasumbayang isa lalu ompoti do kan soni do iompotan do arana susah isi dia lakna susah pala golap alakna biasa torang na biasa maribadah inda maribadah susah me anggo na biasa golap nangkon perong melistirik nga namo ngay lalayay na jolong adong listirik betul do susah do rinda golapi inda so masomal na golap alak na susomal sumbayang duha nangkon pe sumbayang duha nga mo ngay lalayay alak na susomal membaca Quran nangkon pe membaca Quran sa tahun nga namo ngay lalauday alak na susomal marsolawat nangkon pe marsolawat sa sadari saboringin nga mo ngay lalayay so na biasa golap ang nabiaso ho golap di nagolapingan amo nga joy soon kamon de mabiaso torang marlistirik palamintop lampu susah susah arana magolap hati-hati seperti cahaya matahari nur ala nur yahdillahu li nurihi may yasha pala itembak kon Tuhan cahaya ni mata ni ari tarsingkap may mela may ombun nagolapi saksak may hope ang tubat ko saksak may mula dung saksak idaho may Allah ning muma so malo jaya manjalaki na jalaki niya rupa na nilambung niya do nga na ida niya aso golap dung idaho Allah na isondolanga alak na dung isadar kon Tuhan ni Allah na to may bana jolo umsonon nga iba mangkarejo on na aso masodar pangidot Tuhan nur Allahumma ja'al fi qalbi nura ya Allah bantu hati-hati ku cahayo tumatang ku cahayo tusuping ku cahayo papangan ku cahayo tangan ku cahayo torang sude para ilen Tuhan manuri tu manusiai ngadong besia na sulit ngadong besia na payah aso matorang doa kun Tuhan sifat orangnya hati-hatimu ada namai takaji la mu'tiya wala mani'a mengulaki kajimu ghairah ngadong na mga lehen indadong na manegahkon kecuali Allah isi na mga lin na denggani isi na manolak na denggani imasay baca abis salat Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima ngadong na mga lehen ngadong na manolakon kecuali Allah ulang mela ati-atimu marsandar ngun Tuhan ada na ngadong na mga lehen judut na manolakon kecuali Allah ilen Tuhan jo rasoki Allah icabutia rasoki Allah ulang mela ruangun Allah imasu inda tolak kesaltu Allah aso iya na mga lehen iya na mengela iya na mencabut iya na mga lehen Allah do sude makana inda tola itamarah inda tola kesal inda tola benci aso inda tola benci ada na nangun Tuhan de sude na Allah nangun Tuhan de sude berdamailah dengan takdirmu aso Allah sudah memberi Allah namale ngadong nabi sa manusia imasu itopot kon nabi na manijuri iyai karena ibu tu ya nangun Tuhan anggo iligin ko bayonai manyota dohoy tianggo ibu toho indah tertijuri iya ho kecuali izin Allah berdamailah dengan takdir imasuke hena binta manopot konna bo orang sehat ko bege olo ya Rasulullah ya Muhammad ni motor bayo itu anggo ho sugari orang sehat namanya juri hoy angke ibalos Tuhan tidak boleh angkangi yang kan kode ini soni ibain tu alak soni dero urangan ini
Laurangan iben Tuhan ini. Indah tu si kena, tu si ado berdamai dengan takdir. Ngadong sudena terjadion kecuali iben Allah. Imasu la mani alima a'taita wala mu'ti lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'uzal jad diminkal jad. Berdamai. Tongkin nailo semula mago solop mutar deges. Berdamailah jalaki usahoon indani dabe isiame ngatarubania kecuali harani izin ni Allah isiame. Jadi anggo jabat maloi bake itu si insyaallah ulang ko susah apalagi na tobang-tobangon inda tola susah be. Wa mo de susahin agit maninggal maho andi kan depe hosona andi kan depe ho bahagia ulang ko rai susah daganak te sonon madung songoni may takdir kon Tuhan. Ulang ko rai susah penyakit ekonomi patenang ate-atemu berdamai la mani wala mu'tiya la mu'ti wala mani ngadong na mga lehen ngadong na manegahkon kecuali Allah. Susah ko kembalian tu Allah, senang ko kembalian tu Allah, sehat kembalian tu Allah, sakit kembalian tu Allah, deges pisang mi kobun mi kembalian tu Allah, itang kualak kembalian tu Allah. Adong lang nabi sa manang ko nga izin Tuhan indah berarti ngunjia izin ni Allah. Berarti iman terbaik na bin Tuhan tu ho pantatay masongoni imakajina. Mudah-mudahan yan mendoa kita tu Allah Subhanahu wa taala, tubat kita tu Allah Subhanahu wa taala. Itabain mado santai songon dia na turuni gunung kita naget marbulak magunungon dohot madabu dohot masursur anso senantiasa kita berhati-hati. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل ديننا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وقيامنا قيام الخائفين وركوعنا ركوع المتورعين وسجودنا سجود المتضرعين وأعمالنا أعمال الصالحين ونيتنا نية المخلصين وذنوبنا ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء يا رب العالمين اللهم طول أعمارنا وسحن أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وإلى الخير قريبنا وعن الشر أبعدنا وقل أوائجنا في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم ربنا لا تمتنا حتى نرى باب السلام وصلينا خلف المقام ونشرب ماء زمزم ونزور قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا زيارة حرامك وقبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم يا الله kami memohon kepadamu ya Allah ajah Siti Aisyah disembuhkan dari penyakitnya ya Arhamar Rahimin, diangkat penyakitnya, dihilangkan kesulitannya ya Arhamar Rahimin. Kami memohon kepadamu ya Allah saudara kami yang meninggal hari Kamis yang bernama Mas Ria, mudah-mudahan husnul khatimah, diterima amalnya, ditempatkan di tempat yang kau ridhai. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran ya arhamar rahimin. Anak kami yang bernama Nurul Azizah Siregar
yang ujian kompetensi mudah-mudahan diluluskan, dimudahkan ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, mudahkanlah ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Yang bernama Wahyu Amdika Lubis dimudahkan, dilancarkan mengikuti ujian kompetensi di bangku kuliah ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Muhammad Ali Hamdani anak kami biar cepat dipanggil dosen untuk sidang, mudahkan ya Allah prosesnya ya Arhamar Rahimin. Nabil Kapaza Khairi dimudahkan ya Allah masuk ke dalam kelas dan mudah diatur menurut orang tuanya, menjadi anak yang soleh ya Arhamar Rahimin, menjadi anak yang patuh kepada orang tua dengan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Yang bernama Purnama Hidayat Nasution mengikuti ujian sudah di bulan September di Jakarta ya Arhamar Rahimin, dimudahkan dan diluluskan ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Yang bernama Khairun Nisa sedang mengikuti ujian PPG ya Arhamar Rahimin, kami memohon dengan rahmat-Mu ya Allah, luluskanlah ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.